all over the country. And ma'am, Major Jo, first of all, I would like to thank you for taking our voice to the next level. आपका बहुत शुक्रिया और बहुत सारे लोग हमसे रिलेटेड हैं और वो बहुत खुश हैं. ये मैसेज हम आपको देना चाहते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया. और मैम आपको पता है पूरा जो इसके पीछे रैशनल है, आई थिंक यू वुड ऑलरेडी बी अवेयर, बट जस्ट टू रिकॉल कि मैम सिंस अगर आप सिंस से बिलोंग करती होंगी तो आपको पता होगा कि द सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज थ्रू आउट द कंट्री आर not uniform. There are different problems and challenges for different areas. And underprivileged इलाके हैं जिनको इतना opportunities नहीं है, educational what do you call facilities नहीं है कि वो इस लेवल पे इतने जल्दी आ सकें सालों के लिहाज से, ज़िंदगी के सालों के लिहाज से. सो पाकिस्तान में करंट जो सिविल सर्विसेज की एज है वो मैम 30 ईयर्स है, एज यू वुड नो. एंड कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें 32 साल है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, फाटा है, कश्मीर है, या कुछ इलाके हैं माइनॉरिटीज़ हैं. बट जनरल एज जो हमारी है वो 30 साल है मैम. इसमें मैम हमने बड़ा डिटेल्ड रिसर्च की है, ना सिर्फ इंडिया जो कि हमारा क्लोजेस्ट नेबर है, एंड आई थिंक वी शुड कंसिडर इट एज द क्लोजेस्ट नेबर, एंड ऑल्सो फॉर द कंपैरिजन because we share the socio-economic circumstances, we have similar history, we have same you know circumstances again. तो उसमें मैम हम जब कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया में मैम 35-32 साल जनरल एज रिलैक्सेशन है, जनरल एज है सबके लिए. 35 साल कुछ कैटेगरीज में और इवन 37 साल कुछ कैटेगरीज में. जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद could not be compared to Kurangul. In the similar way, they have a very organized methodology where they give privilege to people who are from underprivileged. फिर मैम उसके अलावा बात की जाए तो हमने सिंगापुर का किया, हमने यूके का किया मैम, जिधर से ये कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हुआ और ये पूरी ब्यूरोक्रेसी शुरू हुई. इंडिया और पाकिस्तान उनकी ही आपको पता एग्जांपल्स हैं. मैम रिसेंटली जो इस पूरे को लीड कर रहे हैं इनिशिएटिव को, सीएसएस रिफॉर्म्स को, गवर्नमेंट इन इटसेल्फ रियलाइज्ड that the bureaucracy of Pakistan is not performing up to the mark, and we need to have adequate strategies to induct the right kind of people for the job. तो उसमें मैम ये लोग रिसेंटली एस एन इकबाल साहब सर की टीम along with his team they went to Oxford and कुरान पाकिस्तान की ही इनिशिएटिव में सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स पे बात पास की हुआ था रेजोल्यूशन. तब भी पार्लियामेंटेरियंस ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया था कि ये रियल है, और फिर हमने इस पर पूरी डिटेल रिसर्च भी प्रेजेंट की और उनकी कमेटी ने ये बात मानी. और मैम आई वाज द पर्सन हु प्रेजेंटेड, वन ऑफ माय टीम मेंबर्स उमर इज आल्सो हियर, ही नोज कि जब हमने प्रेजेंटेशन दी थी तो उन्होंने कहा कि हम आपकी एक बात से भी डिसएग्री नहीं करते. तो मैम इसका मतलब है कि वी हैव पाकिस्तान हैज साउंड रीजंस व्हाई एज शुड बी 30 to 35 years and why the attempt should be given from 3 to 5, increase should be from 3 to 5. And ma'am, you have supported us, so I'm sure you would agree with us, and a lot of other parliamentarians also agree with us. But unfortunately, the resolution was passed back in May, and it's been almost a year. समझ लें कि it's been December mid, and we do not see any practical steps that could be taken in our favor. तो प्लीज़ मैम उसमें एक तो आपका शुक्रिया पहले, और दूसरा आप हमें गाइड करें कि हाउ थिंग्स कुड मूव फॉरवर्ड. एंड मैम इसमें हमारी एक और आपकी फॉर योर इंफॉर्मेशन मैम, वी आल्सो हैड अ मीटिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ Salim Mandviwala Saab and Anusha Rahman Saiba and Secretary Establishment FPSC Chairman and a few of the other groups ma'am as well. Though there are different groups active for this cause, but I believe regardless of all the differences, we all have a similar united goal. So we are keeping aside all the negativity, and we want a similar cause to be raised before you and all the officials who are there to make decisions. तो इसमें मैम आप बताएं इसकी किस तरीके से हम वे फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्या लॉबिंग कर सकते हैं. Also, ma'am, for your information, I just had a meeting with Ma'am Nosheen Iftikhar Saiba, who was the one who took lead in the presentation of that resolution. So since she also is one of the representatives from the government, so I had a very close conversation with her, and she was like, there is a reluctance from the side of the bureaucracy in itself. आपको पता है जो hindrances होती हैं, parliamentarians तो favor नहीं है, agreed है,
تو اس میں اب ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن ایک اور بات یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا پاور ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے، ڈیفینیٹلی ہے کہ اتنا ہم اس کو کر سکتے ہیں کہ ایگزیکیوٹ کرائیں. میم جہاں بل ایک دن میں پاس ہو سکتا ہے تو ہمارا کئی مہینوں میں نہیں پاس ہو سکتا یا ایک سالوں میں نہیں ہو سکتا. تو آپ اس پہ تھوڑا سا ہمیں گائڈ کر دیں. تھینک یو سو مچ. آپ نے کچھ کہنا؟ Rana Muhammad Umar. I've done my graduation from Qaid Azam University. میری سیم ریزرویشنس اور سیم ایشوز کے ساتھ ہمارے پورا مینڈیٹور مینیفیسٹو جو ہے وہ مس فائزہ نے بتا دیا ہے آپ کو. اینڈ تھنگس آر ویری سیم جیسے انہوں نے مینشن کی ہیں. تو بس آپ کے پاس ہم موجود ہیں کہ آپ ہمیں طریقہ بتائیں، آپ ہمیں روڈ میپ دیں جس روڈ میپ کے تھرو یہ چیزیں ہو سکیں پاسبل، اور ہم آپ کے پاس گائیڈنس کے لیے آئے ہیں. آپ لوگ نوید قمر صاحب سے ملے؟ امید قمر صاحب سے نہیں نہیں، اب ملیں. ٹھیک ہے. وہ ہمارے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں. اور اعجاز جاگانی صاحب، ان سے ملاقات کریں، وہ بھی چیف وپ ہیں. کیونکہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں پیپلز پارٹی پریشر دے، پیپلز پارٹی کا رول اس میں بڑا کروشل تھا، میں نے میم نوٹس کیا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ نوید قمر میں صاحب پیپلز پارٹی اور آپ یہ بتائیں ان کو کہ میں نے یہ پیش کیا ہوا ہے اور یہ بار بار جو ہے پینڈنگ میں جا رہا ہے. جی میم. میم اس طرح کے ایشوز میں میم نفیسہ شاہ بھی کافی ایکٹیو ہوتی ہیں کیونکہ بیسیکلی آپ ان سے بھی ملیں. ہم آلسو فرام سندھ. تو میں سندھ سے ہی میرا تعلق ہے، لاڑکانہ سے. پیپس میں پروگرام ہے 2:30 بجے، آپ لوگ وہاں پہنچیں، کچھ ممبرس آئیں گے، آپ ان سے ملاقات کریں، لابی کریں. اوکے. مس نفیسہ شاہ آ رہی ہیں اور سر عاجز دھامرا صاحب آ رہے ہیں. نہیں، عاجز دھامرا کا یہاں کیا کہنا؟ میم peaceful sitting, or do you recommend social media پہ تو we are trying our best because we are youth and you know we are all active. ڈفرینٹ گروپس ہیں لیکن اگین بات تو وہی ہے نا کہ سیم بیوروکریسی جو ہے وہ زیادہ اس میں ہرڈلس کر رہی ہے، اور وہی جو ہے وہ نہیں آنے دینا چاہ رہی جی، جس کی وجہ سے یہ بار بار بڑھنے میں جا رہا ہے. میرا اپنا پوائنٹ آف بالکل صحیح بات ہے. یہی ہے میم بات. چلیے میم ابھی ایک اور بھی میٹنگ دوبارہ سے انہوں نے بلانی ہے سلیم صاحب کے انڈر ہی. آئی ہوپ چیزیں ٹینجیبل ہو جائیں کیونکہ ہم نے اپنی طرف سے ریسرچ بھی کی ہے، پریزنٹیشنز بھی دی ہیں. ساری ریسرچ آپ مجھ سے شیئر کریں میں آپ سے کروں گی میم شیئر. اور اس بل پہ آپ نوید قمر سے تو آج ضرور ملاقات کریں. ٹھیک ہے میم. اوکے میم. میم تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ we would be looking forward for your support in the future as well because this is like very close. بالکل، ہمارے بچے بھی آپ ہی کے عمروں کے ہیں اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ سب کو یہ اپرچونیٹیز ملے اور ہمارے بچوں کی طرح. بالکل. تھینک یو میم.